जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। श्रीमद्भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 11। लॉर्ड कृष्णा's entrance into द्वारका। भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। श्री कृष्णुनि द्वारका नगरमु प्रवेशम। टेस्ट 30। अतः अविशत् स्वभवनं सर्वकामम् अनुत्तमम्। अतः अविशत् स्वभवनं सर्वकामम् अनुत्तमम्। प्रसाद यत्र पत्नीनां सहस्राणि च षोडश। प्रसाद यत्र पत्नीनां सहस्राणि च षोडश। Thereafter the Lord entered his palaces, which were perfect to the fullest extent. His wives lived in them, and they numbered over 16,000. तथा भगवान अपने महलों में प्रविष्ट हुए जो सभी तरह से परिपूर्ण थे। उनमें उनकी पत्नियां रहती थी और वे 16,000 से अधिक थी। తదుపరి శ్రీకృష్ణుడు సమగ్రముగా పూర్ణమైనట్టి తన భవనములందు ప్రవేశించెను. వాటి యందు 16,000కు పైగా గల అతని పత్నులు వసించి యుండిరి. హరే కృష్ణ.